नरेंद्र दामोदर दास मोदी এই কাহিনী সেই মানুষটির, যিনি দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী নেতাদের মধ্যে একজন। এই কাহিনী একজন রাষ্ট্রনেতার। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী। আজ সেই ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কথা হবে, যিনি ১৩০ কোটি দেশবাসীর জীবনমান উন্নত করা এবং মানুষের সেবা করার জন্য শপথ নিয়েছেন। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। নরেন্দ্র মোদীর জীবন মানে লড়াই, স্বপ্ন এবং সমর্পণের কাহিনী। এই আখ্যান সেই বিশাল ব্যক্তিত্বময় মানুষটির, যাঁর কাছে সেবাই ক্ষমতাসীনতা। তিনি এই জন্য রাত দেখেন না, দিন দেখেন না, গ্রীষ্ম দেখেন না, বর্ষা দেখেন না। যার কাছে কেউ ছোট নন, কেউ বড় নন, যার কাছে হিন্দু বা মুসলমানের কোনো ভেদাভেদ নেই। তিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সবার প্রয়াসে সবার বিকাশের স্লোগান তুলেছেন। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। নরেন্দ্র মোদীর অভিযাত্রা গুজরাটের ভাদনগরের অলিগলি থেকে। रेलवे से रॉयल पैलेस जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। ১৯৫০-এর ১৭ই সেপ্টেম্বরে তাঁর জন্ম। তিনি দামোদর দাস মোদী ও হীরাবার তৃতীয় সন্তান ছিলেন। শুরুতে জীবনে ছিল ব্যাপক দারিদ্র্য। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। हम तो गरीब के घर पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है, हम गरीबी में पले हैं भाइयों। वे तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, हम चाय बेचते बेचते आपके पास आए। নরেন্দ্র মোদী স্কুলের পরে স্থানীয় রেলওয়ে স্টেশনে বাবার চায়ের দোকানে গিয়ে সাহায্য করতেন। लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। কখনো হিমালয়ে আশ্রয় নিলেন, কখনো আশ্রমে সেবা কাজে নিয়োজিত থাকলেন। নিজেকে দেশ সেবায় উৎসর্গ করতে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে যোগ দিলেন। ১৯৭৩ সালে গুজরাটে নবনির্মাণ আন্দোলনে বিশাল ভূমিকা পালন করলেন নরেন্দ্র মোদী, যার প্রভাবে রাজ্যে তখনকার কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। জরুরি অবস্থার সময় দেশের সমস্ত বড় বড় নেতাদের সঙ্গে তিনি কাজ করার সুযোগ পান। 1975-25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था।
न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था। উনিশশো 87-তে ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করার নির্দেশ পান তিনি। আসলে সেটা ছিল তাঁর চলার পথে এক ছোট্ট মোচড়ের মত। বিজেপির সবচেয়ে ভালো সংগঠক থেকে প্রশাসন শিল্পে ভারতের সবসেরা শিল্পী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর উত্থান সাহস এবং দৃঢ় সংকল্পের অপর নাম। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2001-এর অক্টোবরে নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। कायदाથી સ્થાપિત ભારતના के कायदाથી स्थापित भारतना સંવિધાન પ્રત્યે কৃষি, শিল্পোদ্যোগ এবং পরিষেবাগত সাফল্যের মাধ্যমেই গুজরাটের সার্বিক সফলতার কাহিনী রচনা করেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর নেতৃত্বে গুজরাটে কৃষিক্ষেত্রে 10% বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। ভাইব্রেন্ট গুজরাট সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যে রেকর্ড বিনিয়োগ হয়। এতে নতুন রোজগারের সুযোগ তৈরি হয়। তাঁর নেতৃত্বে গুজরাট মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। ভূমিকম্পে কচ্ছের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে পুনর্নির্মাণের উদাহরণ তো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজও তুলে ধরা হয়। और अगर हम आफत को अवसर में, मैं अपना गुजरात का इंसिडेंट बताता हूं। मेरा इतना बड़ा भयंकर भूकंप हुआ था मित्रों। उस भूकंप के बाद हम लोगों ने जो काम किया है और जिस प्रकार से उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है और जिस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरे देश के लिए मॉडल के रूप में काम किया है। आपत्ति बड़ी भयंकर थी, लेकिन उस आपत्ति से उसको अवसर में पलट करके हमारे देश में आपत्तियां होगी, सबसे पहले तय करेगा हमें उसको अवसर में पलटना है। 2001 থেকে 2014-র মধ্যে নরেন্দ্র মোদী দেশের সবচেয়ে সেরা প্রশাসক এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেই প্রশংসিত হননি, বরং বিকাশ পুরুষ হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হন। 2014-তে দেশের সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে একজন বিকাশ পুরুষেরই খোঁজ চলছিল সেই প্রশাসকের, যিনি দুর্নীতিকে আঘাত করবেন, দেশকে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্তি দেবেন। বিজেপি নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করল। গোটা দেশের সামনে ছিল গুজরাটের विकास मॉडल। इस बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी देशेर एकमात्र नेता जिनी साधारण मानुषेर संगे राजनैतिक सम्पर्केर पाशापाशि एक आत्मिक सम्पर्क गड़े तुलेछेन। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान से 400 के अधिक जिलों में रात्रि मुकाम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। तो मेरी जिंदगी तो एक मजदूर की जिंदगी है। मैं मजदूर की तरह ही जिया हूँ। जब तक ये शरीर मदद करें, मजदूर की तरह ही जीना है और हिंदुस्तान का मजदूर नंबर 1 कहलाने का मुझे आनंद होगा। 2014 নির্বাচনী ফলাফলই এই বিষয়ের প্রমাণ। সেই ফলাফল শুধু যে নরেন্দ্র মোদীকে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার আসনে বসালো তাই নয়, সেই সঙ্গে 3 দশক বাদে কেন্দ্রে প্রথমবার কোনো একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল, আর সেটা আবার অকংগ্রেসি দল। গণতন্ত্রের সবচেয়ে পবিত্র মন্দিরে মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি এই বার্তা দিলেন যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধই তাঁর জীবনে সর্বোপরি বিষয়। मेरा मूलतः सिद्धांत जो रहा है वो ये है कि हम समाज में जो भी शक्ति है उसको और अधिक अवसर कैसे दें। हम एक ऐसा
इकोसिस्टम तैयार करें ताकि उसको कुछ साहस करने का मन कर जाए, कहीं रुकावट आ जाए तो उसको हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई मिल जाए। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। তিনি ভিড় থেকে বেরিয়ে আলাদাভাবে চলতে চাইছিলেন, সমাজে দেখতে চাইছিলেন এক পরিবর্তনের ছবি। মহিলা হন কি গরিব, চাষি হন কি নবযুবক, সবার কল্যাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী অক্লান্তভাবে অবিরত একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন, যার মাধ্যমে গড়ে উঠছে ভবিষ্যতের ভারতের এক শক্তিশালী ভিত্তি। কৃষকদের জন্য আইন তৈরি করা এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করায় প্রধানমন্ত্রীর দায়বদ্ধতা অতুলনীয় এবং তিনি এজন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। নিরন্তর মোদী সরকারের সক্রিয়তা চোখে পড়ে। 24 ঘন্টা 7 দিনের কর্মসংস্কৃতি এবং আরও এক হার্ড টাস্ক মাস্টার প্রধানমন্ত্রী মোদী দেখিয়ে দিলেন, সততার সঙ্গে চেষ্টা করা হলে বর্তমানে চালু ব্যবস্থার মাধ্যমে বড় লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2020-তে গোটা দুনিয়ায় যখন করোনা অতিমারির বিপদ এসে হাজির হল, ভারতও সেই মারাত্মক অসুখের কবলে চলে এলো। কিন্তু এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামনে থেকে দেশকে নেতৃত্ব দিলেন এবং সেটাই করে দেখালেন যা বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী দেশও করতে পারেনি। ঠিক সময়ে লকডাউনের সিদ্ধান্তের পর সমস্ত স্বাস্থ্য সুবিধার মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিককে কোভিড থেকে বাঁচানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী যে সংকল্প নিলেন, গোটা বিশ্ব তার প্রশংসা করল। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती है, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইতে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠল কোভিড টিকা। আর এই কাজে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শিতার সুবিধা পেল গোটা দেশ। ভারত তো খুব কম সময়ের মধ্যে দুটি টিকা তৈরি করে বিশ্ব মঞ্চে নিজেদের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করল। আজ অবস্থা এমন যে খুব কম সময়ে ভারত ৭৫ কোটি টিকা প্রদান করে বিশ্ব রেকর্ড করে ফেলেছে। সাত বছরে ১৫০টিরও বেশি কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए, ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 2019-এর সাধারণ নির্বাচনে
নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি এবং এনডিএ জোট আগের চেয়েও বেশি সাফল্য পেল। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল সবার সঙ্গে সবার বিকাশ এবং সবার বিশ্বাসের মন্ত্র। मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 370 ধারা প্রত্যাহারের বিষয়টি নিয়ে সংসদের অনুমোদনের আগে আদৌ কেউ ভাবতে পারেননি দেশের নেতৃত্ব এমন কিছু করে দেখাতে পারবেন। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। কিন্তু নিজের দ্বিতীয় মেয়াদে এই সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তের বিষয়টি নরেন্দ্র মোদী সরকার যেভাবে মোকাবিলা করল, সমস্ত আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিল। এরপর তো সবাই একথাই বলছেন, মোদী আছেন তো সবই সম্ভব। তিন তালাকের মতো কুপ্রথা থেকে মুসলিম মহিলাদের মুক্তি নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? জম্মু ও কাশ্মীর থেকে 35 এর মতো বিষয় সমাপ্তির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মোদী সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের কাজ শুরু হয়েছিল। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। এভাবেই রাম জন্মভূমি বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান শুধুমাত্র এক বিবাদের সমাধান নয়, বরং ভারতের উন্নততর ভবিষ্যতের এক বড় অনুঘটক হয়ে উঠেছে। ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। সন্ত্রাসবাদের ওপর কঠোর আঘাত হানার বিষয় হোক কি নকশালবাদে লাগাম টানা, বিগত 6 বছরে এদিকে বিগত প্রায় 3-4 দশকের তুলনায় বেশি সাফল্য এসেছে। শুধু তাই নয়, সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং এয়ার স্ট্রাইকের মাধ্যমে ভারত এই বার্তা দিয়েছিল, সন্ত্রাসকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া বা সহ্য করা হবে না। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। শুধু তাই নয়, যখন লাদাখে আমাদের উত্তর সীমান্তে চীনের সৈনিকরা দুঃসাহস দেখালো, তখন দেশের জওয়ানরা তাদের বুঝিয়ে দিলেন ভারতের দিকে নজর দেওয়া তাদের জন্য কতটা বিপজ্জনক। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এজেন্সি এটা স্বীকার করেছে যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত রেকর্ড গতিতে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ করছে। এর কৃতিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের গরিবদের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে দিতে হয়। আজ ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যসেবার কর্মসূচি আয়ুষ্মান ভারতকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 50 কোটির বেশি ভারতীয়কে আওতাভুক্ত করার প্রয়াসে গরিব এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের মানুষকে উচ্চ গুণমানের এবং সস্তায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে চলেছে। और भाइयों को किडनी में की नली खराब थी। वो ठीक हुआ, काम अच्छा हुआ, अच्छा हो, संतोष है, संतोष। तुम खुश हो एकदम? पढ़ाई करोगे, खेलोगे, बहुत खेलोगे, हैं? हैं? করোনার সময়ে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে 80 কোটিরও বেশি মানুষের জন্য বিনামূল্যে রেশনের ব্যবস্থা হোক, বা গরিব পরিবার, কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদের অন্য বেশ কিছু মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য পৌঁছানো বা রোজগারের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত সমাজের প্রান্তিক মানুষের দুঃখ দুর্দশা অবসানের ইচ্ছেতে নেওয়া হয়েছিল। आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। ম্যাক্সিমাম গভর্নেন্স মিনিমাম গভর্নমেন্ট এই ভাবনায় ভরসা রাখা নরেন্দ্র মোদী জনগণের অংশীদারিত্বকে নিজের নীতি ও কৌশলের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রথমবার আর কেউ নন, খোদ প্রধানমন্ত্রী 2014 15 আগস্টে নিজের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ঐতিহাসিক লালকেল্লার প্রাকার থেকে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে কথা বলেন। स्वच्छ भारत का एक अभियान हम सबको मिलकर के करना है। প্রথমবার দেশের সাফাই কর্মীদের এটা মনে হয়েছে যে দেশে আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে তারা বিশাল অংশীদার। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকৃত অর্থে দেখিয়েছেন সরকার তাই যা গরিবের জন্য অস্তিত্বশীল। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ নীতির পদক্ষেপ বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের প্রকৃত ক্ষমতা এবং ভূমিকা উপলব্ধি করিয়েছে। आंख झुकाकर भी मत जियो, आंख दिखाकर भी जीने के सपने मत देखो। हमारी कोशिश होनी चाहिए आंख मिला करके देखो, आंख से आंख मिला करके देखो। आप में इतना हौसला होना चाहिए और 125 करोड़ देशवासियों का अगर आपके पीछे बल है और दुनिया की एक महाशक्ति बनने की संभावना पड़ी है, तो उस भारत को डरे मरे घबराए हुए जीने की क्या जरूरत है? আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে নরেন্দ্র মোদীর ইচ্ছের বিষয়টি জাতিসংঘে যতটা ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে সেরকম বিগত অনেক বছরেও কোনো প্রস্তাবের জন্য পাওয়া যায়নি। आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। इस विषय में भारत क्या सोचेगा, ये आज दुनिया को पहले सोचना पड़ता है। নরেন্দ্র মোদীকে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান কিং আব্দুল আজিজ স্যাশ, প্যালেস্তাইনের গ্র্যান্ড কলার অব দ্য স্টেট অব প্যালেস্তাইন সম্মান, আফগানিস্তানের আমির আমানুল্লাহ খান অ্যাওয়ার্ড, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর জায়েদ পদক এবং মালদ্বীপের নিশান ইজ্জুদ্দিন সম্মান প্রদান করা হয়েছে। 2018-তে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে শান্তি ও উন্নয়নে অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত সিওল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এমনই হচ্ছে
ভাদনগর থেকে বিশ্বমঞ্চ পর্যন্ত এই শপথ। সাধারণ মানুষের মাঝখানে থেকে তাদের সঙ্গে খুশি বিনিময় করা এবং তাদের দুঃখ দূর করাই নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্য। তিনি মানুষের নেতা, জননেতা। तो चावल भी खाते हैं? बच्चे लोग चावल खाते नहीं। खाते हैं? ऐसा करोगे आप लोग? ऐसा करो। दो हाथ से नहीं, एक ही हाथ से करो। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে খেলা ও খেলোয়াড়দের প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভালোবাসা এবং তাদের সাহস জোগানো তো যেন তার স্বভাবের অঙ্গ। मित्र के रूप में सुला देता हूँ, विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता, पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता। টোকিও অলিম্পিক হোক কি প্যারা অলিম্পিক, সমস্ত খেলাধুলোয় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সাহস জুগিয়েছেন সেরকমটা আগে তো কখনো দেখা যায়নি। मेरा घर वाला तो मतलब गांव वाला पूरा जश्न मना रही है। मैं ओलंपिक गए हैं वो खुशी नहीं, हम आपसे मिलने आ रही है वो खुशी से पूरा गांव वाला जश्न मना रही है। খেলোয়াড়রা পদক জেতার পর তাঁকে ফোন করে কথা বলার বিষয় তো যেন খেলোয়াড়দের মনকে ছুঁয়ে গেছে। थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी